예배 시작하기 전에 먼저 잠깐 소개하겠습니다. Avant le début du culte, nous allons présenter une personne. 우리 한국에서 우리 박정섭 집사님이 삼성 주재원으로 오셨어요. Il y a diacre Jean-Sok Park qui est venu en tant que rapatrié d'une entreprise de la Corée. 우리 잠깐 일어서시죠. Donc, 박수로 nous 환영하겠습니다. allons l'accueillir avec applaudissement. 예, 결혼하셨고 가족은 아직 못 들어오셨고 그래서 앉으시면 됩니다. Donc, il s'est marié et sa famille n'est pas encore entrée en France. 대구 하나교회 출신이십니다. Et il est aussi de la région de Daegu en Corée. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 전도자로 부르셨습니다. Dieu t'a appelé comme évangéliste. 우리가 하나님을 믿기 때문에 어떻게 하면 우리가 하나님께 응답받을 수 있을까요? Et puisque nous croyons en Dieu, il faut savoir comment nous pouvons recevoir les réponses de Dieu. 성경 말씀이 사실이라면은 하나님께서 한 번만 역사하셔도 우리 인생 문제 다 해결되잖아요. Parce que si la parole de la Bible est vraie, il suffit que Dieu agisse une fois dans notre vie pour que tous les problèmes soient résolus. 근데 성경은 분명히 이렇게 말씀하고 있어요. Mais la Bible nous dit clairement ceci. 우리가 하나님의 자녀가 되는 순간 이미 모든 권세, 신분, 축복 다 보장받았다라고 말씀하고 La 있습니다. Bible nous dit bien que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, toutes les bénédictions, notre identité, nos autorités nous sont assurées. 그래서 구원받았다는 말은 굉장한 말이죠. C'est pour ça que être sauvé, c'est une grande chose. 마귀 자녀가 이젠 더 이상 아니라는 겁니다. Cela signifie que nous ne sommes plus enfants du diable. 하나님의 축복받을 수밖에 없는 신분으로 바뀌었다는 얘기죠. Cela signifie aussi que nous sommes devenus des enfants de Dieu qui sont obligés d'être bénis. 거기에 따라서 신분에 따라서 권세가 주어진다. Et en fonction de cette identité, nous avons des autorités qui nous sont données. 그게 이미 보장돼 있다는 Ce 얘기죠. sont des choses qui nous sont déjà assurées. 그래서 그리스도 이름은 어마어마한 겁니다. Et donc le nom du Christ, c'est un nom extraordinaire. 이 축복이 예수 그리스도 그 이름 때문에 우리에게 주어진 거죠. Parce que toutes ces bénédictions nous sont accordées grâce au nom de Jésus-Christ. 이제 근데 우리의 관심은 다른 데 있는 거죠. Mais notre intérêt est sur autre chose. 이미 보장돼 있는 그 축복이 내가 사는 이 육신의 세상의 현장에서 언제 나타나느냐 이거죠. Notre attention, notre intérêt, c'est de savoir quand est-ce que ces bénédictions apparaissent dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. 여러분들 우리는 그 축복을 찾아내야 됩니다. Et c'est ça que finalement nous devons retrouver. 죽어서 천국 가서 누리는 축복은 이미 보장돼 있습니다. Déjà, les bénédictions que nous allons recevoir après notre mort est assurée. 그래 그거는 염려하지 않아도 돼요. Ça, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. 우리가 예수 그리스도를 믿는다면은 이미 구원받은 하나님 Si 자녀입니다. nous croyons en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes déjà enfants de Dieu. 천국이 보장돼 있는 거죠. Le royaume des cieux est assuré. 이제 문제는 이 땅에서 사는 삶이란 말이에요. Mais le problème, c'est la vie de cette terre. 이 땅에서도 이미 보장돼 있다라고 성경은 말하고 있습니다. Mais la Bible nous dit que même la vie sur cette terre est déjà assurée. 근데 이제 이게 안 보이는 거예요. Mais c'est ça qu'en fait, nous n'arrivons pas à voir. 이게 이제 진짜 내한테 와닿아야 되는데 이게 체험되어져야 되는데 이게 잘 안 되는 Il 거죠. faut que cette bénédiction, cette grâce nous touche, mais ça n'est pas le cas en ce moment. 그래서 우리가 말씀을 듣는 거 Et 아니겠습니까? c'est pourquoi nous écoutons en fait la parole de Dieu. 그래서 하나님과 소통이 돼야 되는 C'est 거예요. pour ça que nous devons être capables de communiquer avec Dieu. 우리가 하나님의 계획을 알아야 된다는 얘기예요. Nous devons comprendre le projet de Dieu. 그러니까 하나님께서 언제 응답하시는지 이걸 알아야 된다는 얘기예요. Autrement dit, il faut savoir à quel moment Dieu nous donne des réponses. 하나님은 누구에게 응답하시고 역사하시는지 이걸 알아야 된다는 Il 얘기예요. faut savoir à quel moment Dieu, à quelle personne Dieu répond. 여러분들 우리 하나님 자녀이기 때문에 그 축복을 반드시 찾아내야 됩니다. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, il faut absolument retrouver cette bénédiction. 특별히 우리가 프랑스 땅에 살고 있잖아요. Et surtout, puisque nous sommes en France, 이 프랑스 땅에서 외국인으로 사는 것 자체가 너무 힘든 상황이죠. et parfois, quand nous vivons en France en tant qu'étrangers, ça peut être difficile. 그 하나님이 주시는 은혜와 축복이 아니면은 잘못하면 우울증 Et 걸린다니까. donc, sans cette bénédiction que Dieu nous donne, nous pouvons peut-être tomber dans la dépression. 우울증까지는 아니라 하더라도 정신 문제 옵니다. Si on n'y va pas jusqu'à ce point-là, en fait, on aura quand même des problèmes mentaux. 마음이 평안하지가 않아요. Parce que le cœur n'aura pas la paix, 늘 불안해요. parce qu'on sera toujours inquiet, 늘 염려가 많아요. on aura toujours de l'anxiété. 아이 그렇게 자꾸 되다 보면요 소화도 잘 안 되고요. Et si on arrive à ces étapes-là, même le corps physique va sentir des effets. 어떤 사람은 살이 자꾸 빠지고요. Il y en a qui perdent du poids, 어떤 사람은 살이 자꾸 찌고요. il y en a qui prennent du poids. 여러분들 이게요 보통 문제가 아닙니다. Donc ce n'est pas un problème facile. 저와 여러분들에게 하나님이 반드시 축복하실 것이라고 약속을 주셨습니다. Mais Dieu nous a
déjà donné cette promesse de nous bénir. 이 축복을 우리는 찾아내야 Nous 되겠습니다. devons retrouver cette bénédiction. 자, 그럼 모세 얘기를 지금 우리가 계속 하고 있는데요. Alors nous continuons d'aborder la vie de Moïse. 모세가 어마어마한 응답을 받았거든요. Moïse a reçu des réponses extraordinaires. 80세 될 때까지는 응답을 거의 못 받았다고 봐야 됩니다. Il faut dire que jusqu'à l'âge de 80 ans, il n'avait pas reçu de réponse. 분명히 언약도 붙잡고 있었고요. Alors il avait bien saisi l'alliance de Dieu. 다른 사람들 다른 같은 시대에 태어났던 애들은 다 죽는데 모세는 살았고요. En plus, tous les personnes qui naissaient à son époque étaient morts et lui seul a survécu. 왕궁에서 자랐고요. Il a vécu aussi dans le palais royal. 많은 것들을 누렸습니다. Et donc il se réjouissait de plein de choses. 근데 하나님의 입장에서 봤을 때는 응답을 못 받았어요. Mais aux yeux de Dieu, en tout cas, il n'avait pas les vraies réponses. 그래서 80세가 돼 버렸어요. Et donc, à un moment donné, il est âgé de 80 이제 ans. 80세에 응답받기 시작한 Et 겁니다. à l'âge de 80 ans, il a commencé à recevoir des 그 réponses. 인생의 전환점이 이루어진 거죠. Ça a été le point tournant de sa vie. 지금 그 모세 인생의 전환점이 이루어지는 데가 어디냐? Et à 호렙산이었어요. quel moment ce point tournant arrive? C'était sur la montagne Horeb. 그래서 호렙산의 시간표는 굉장히 중요한 시간표입니다. Et donc, son calendrier à Horeb, c'est un calendrier très important. 하나님은 저와 여러분들에게 호렙산의 시간표를 주기를 원하시는 Et 겁니다. Dieu veut nous permettre ce calendrier de la montagne Horeb. 여러분들에게 문제가 와 있는 게 아닙니다. Ce n'est pas qu'un problème est dans votre vie. 어려움이 와 있는 게 Ce 아닙니다. n'est pas qu'une difficulté est là. 하나님은 지금 호렙산으로 초청하고 있는 겁니다. Dieu est en train de nous inviter vers la montagne 하나님께 Horeb. 집중하라는 겁니다. Dieu nous demande de nous concentrer à Dieu. 이스라엘 백성들이 광야를 지나잖아요. Le peuple d'Israël était en train de traverser le désert. 많은 고통과 어려움이 있어요. Il y avait beaucoup de difficultés et souffrances. 근데 고통과 어려움이 아니에요. Mais ce n'était pas des difficultés et souffrances. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 완전 서밋의 시간표로 응답하시는 시간표입니다. C'était des moments où Dieu voulait les conduire vers leur sommet, vers la réponse du sommet spirituel. 어떻게 해서 모세는 그 축복 속에 들어갈 수 Et 있었을까요? comment Moïse il a pu entrer dans cette bénédiction? 모세가 오늘 하나님 앞에 서서 하나님의 음성을 자꾸 듣습니다. Moïse va se mettre devant Dieu, il va écouter la voix de Dieu. 모세는 할 수 없다고 계속 얘기합니다. Moïse continue de dire qu'il ne peut pas le faire. 자꾸 변명을 대는 거예요. Il continue de donner des excuses. 근데 그게 솔직한 마음이에요. Mais c'était la réalité qu'il avait dans sa 아니 vie. 내 나이가 몇입니까? Il disait quel âge j'ai? 나이가 80입니다. Je 80. suis âgé de 80 ans. 아니 내가 60만 돼도 해보겠습니다. Si j'étais âgé de 60 ans, j'aurais pu le faire. 나이가 80이에요. Mais je suis âgé de 80 ans. 아니 거기다가 내가 재산이라도 좀 있으면 뭐 이렇게 군 자금으로 쓰는 거 아닙니까? 그죠? Et en plus, si j'avais un peu de richesse, j'aurais pu l'utiliser pour monter une armée. 재산도 없어요. Mais je n'avais aucune richesse. 아니, 아무것도 할 수 없어요. Et donc, il n'y avait rien à faire. 근데 하나님께서 와갖고 내가 이스라엘 백성들을 끄집어낼 것이다 말합니다. Mais Dieu apparaît devant Moïse pour dire je vais faire sortir le peuple d'Israël. 그거는 모세가 평생 붙잡고 있던 언약이기 때문에 아멘 했습니다. Et puisque c'était une alliance qu'il avait saisie dans sa vie entière, donc il a bien dit Amen. 근데 하나님께서 모세 보고 네가 가라고 얘기합니다. Mais Dieu demande à lui d'y aller. 내가 너와 함께 하겠다고 약속합니다. Il dit je serai avec toi. 이제 이 말을 받아들일 수가 없는 거예요. Et c'est cette parole-là qu'il ne peut pas accepter. 이게 용납이 안 되는 겁니다. C'est cette parole-là qu'il ne peut pas, comprendre. 그렇게 지금 창세기 3장, 출애굽기 3장 4장에 하나님께서 모세를 설득하는 과정을 써놓은 거 아닙니까? Et donc Exode chapitre 4 finalement nous montre comment Dieu est en train de convaincre Moïse. 그래갖고 오늘 말씀합니다. Et donc aujourd'hui on le voit. 걱정하지 마라. 내가 능력으로 너와 함께 하겠다. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi avec ma main puissante. 아니 내가 말을 못 하는데요. Et il disait je peux pas parler facilement. 아니 네 입을 누가 지었느냐? Mais l'Éternel dit qui est-ce qui a fait ta bouche? 네 말 안 해도 된다. 내가 형 아론을 붙여줄게. Tu n'as pas besoin de parler, je vais mettre Aaron à toi. 계속해서 설득합니다 지금. Donc Dieu est en train de le convaincre. 근데요 우리가 봐야 할 것은 따로 있습니다. Mais il y a une chose que nous devons regarder 그래갖고 ailleurs. 막 기적도 보여줬거든요. Il a même montré des miracles. 능력도 Il a 보여줬거든요. même montré de la puissance. 그러니까 가라 이겁니다. Et donc il demande d'y aller. 그러면은 왜 하나님께서 모세에게 이렇게 매달릴까요? Alors pourquoi est-ce que Dieu en fait se prend autant de peine pour convaincre Moïse? 우리는 이걸 봐야 됩니다. C'est ça que nous devons regarder. 능력은 하나님이 주시는 거거든요. Parce que la puissance vient de Dieu. 그러니까 하나님이 능력 주시겠다고 하면 아무도 막을 수가 없는 거예요. Parce que si Dieu décide de nous donner la puissance, rien ne peut arrêter. 그러니까 우리 눈은 어디에 향해야 되냐? Mais où est-ce que doit se positionner notre regard? 왜 하나님께서 모세에게 매달리냐 이거죠. C'est pourquoi Dieu se
se prend la peine pour convaincre Moïse. 왜 모세라야 되느냐 이 말이죠. Pourquoi est-ce que ça devait être absolument Moïse? 이 눈이 열려져야 됩니다. C'est ça qu'il faut voir, être capable de 자, voir. 그렇다면 저와 여러분들이 하나님께서 나를 부르신 이유만 정확하게 찾아내면은 하나님의 능력이 따라오는 거 아닙니까? Autrement dit, il suffit que nous retrouvions la raison pour laquelle Dieu nous appelait pour que la puissance de Dieu nous accompagne. 여러분들 이 축복을 꼭 찾아내야 됩니다. C'est ça que nous devons retrouver comme solution. 모세가 응답받을 수 있었던 가장 첫 번째 조건이 뭐겠습니까? Quelle était la première condition pour laquelle Moïse a pu recevoir des réponses? 모세는 언약을 정확하게 알고 있었어요. C'est que Moïse connaissait exactement l'alliance de Dieu. 모세는 복음을 정확하게 알고 있었어요. Moïse connaissait précisément l'évangile. 모세가 광야에 미디안 광야에 있을 때 창세기를 기록했거든요. C'est lorsque Moïse était dans le Madian, dans le désert de Madian, qu'il a écrit la Genèse. 그 말은 근본 문제가 뭔지를 알았다는 얘기입니다. Cela signifie qu'il comprenait ce que c'est que les problèmes fondamentaux. 그 문제에 해답 대신 창세기 3장 15절에 여자의 후손의 언약을 정확하게 알고 있었고 붙잡았다는 Et 얘기입니다. puis il saisissait l'alliance de la postérité de la femme qui était donnée comme solution. 하나님께서 아브라함 할아버지를 부른 이유를 진짜 알았다는 Puis 얘기입니다. Moïse comprenait également la raison pour laquelle Dieu appelait son ancêtre Abraham. 그 언약을 붙잡았던 요셉이 애굽에서 승리했었던 이유를 알았다는 얘기입니다. Il avait aussi compris la raison pour laquelle Joseph avait la victoire en Égypte parce qu'il avait saisi cette 그렇게 alliance. 피제사 드리러 나가라 말할 때 하나님이 두 번을 설명하지 않았다니까요. Et donc lorsque Dieu lui demande d'aller faire le sacrifice de sang, il n'a pas expliqué deux fois pour le faire comprendre. 모세만큼 그걸 정확하게 알아듣는 사람이 없습니다. Parce qu'il n'y avait personne qui arrivait aussi mieux comprendre que Moïse. 여러분들요, 우리가 하나님이 쓰실 수밖에 없는 사람이 되면 되는데요. Et donc il suffit que nous soyons des personnes qui sont obligées d'être utilisées par Dieu. 그 첫 번째가요, 오직 복음입니다. Et donc la première condition pour être cette 오직 personne, 언약입니다. c'est seulement l'évangile, seulement l'alliance de Dieu. 여러분들 그냥 예수 믿으면 안 돼요. Il ne faut pas simplement croire en Jésus. 그냥 예수가 그리스도 믿으면 안 Il ne faut 돼요. pas croire simplement Jésus qui est le Christ. 예수 그리스도가 아니면 절대로 안 되는구나. Mais il faut comprendre que si ce n'est pas par Jésus-Christ, rien ne va marcher. 오직 예수만이 가정 가문 재앙 저주 시대 살릴 수 Il 있구나. faut comprendre que seul Jésus-Christ est la solution de résoudre tous les problèmes de la famille. 그래서 피제 살아야 되는구나. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit le sacrifice de sang. 그래서 여자의 후손이라야만 C'est pour 되는구나. ça qu'il faut que ça soit la postérité de la femme. 여러분들 이 말을 알아들어야 된다니까요. C'est cette parole-là que nous devons comprendre. 여기에 결론이 나야 돼요. C'est là qu'il faut arriver à la conclusion. 여러분들 여기에 결론 나면은요, 하나님이 따라다니면서 내가 너와 함께할게, 내가 너를 축복할게, 내가 너 능력으로 함께할게, 계속 얘기한다니까요. Et si nous arrivons à cette conclusion, finalement, c'est Dieu qui nous suit pour nous dire que je serai avec toi avec ma puissance. 여러분들 세상의 능력, 지식, 과학, 기술, 의술, 뭐 복지, 여러분들 우리나라보다도 몇 배 더 나은 나라가 이 유럽 국가 프랑스 아닙니까? Les pays européens, la France, ce sont des pays plus développés, mieux développés que la Corée en termes de sciences et des mesures sociales qu'il y a. 그러니까 있잖아요. 절대로 그래도 영적인 문제가 해결이 안 되는 거예요. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent résoudre des problèmes spirituels. 모세가 이 말을 알아듣은 겁니다. Mais Moïse a compris cette 피제사가 vérité. 무슨 말인지를 알아들은 겁니다. Moïse avait compris ce que ça voulait dire le sacrifice de 내가 할 sang. 수 없다라고 얘기했지 복음은 정확하게 알아들은 겁니다. Il a bien compris l'évangile, c'est juste qu'il a lui-même dit qu'il ne pouvait pas lui-même le faire. 그래서 피제사의 이 언약을 정확하게 언약을 미리 본 겁니다. Et donc il a vu à l'avance en fait cette alliance du sacrifice de sang. 그래서 출애굽하는 것은 하나님의 절대 계획이다. 이 비전을 붙잡은 겁니다. Et donc il a bien saisi cette vision de l'Exode était le projet absolu de Dieu. 그러니까 이걸 미리 가지고 있었어요. Donc il possédait à l'avance. 그걸 정리한 책이 창세기 아닙니까? Et il a résumé cette histoire dans la Genèse en fait. 그 언약 붙잡은 자에게 하나님께서 24시 보좌의 능력으로 함께 한다는 이 꿈을 드림을 미리 가지고 있었다. 미리 누리고 있었다. Il se réjouissait également de ce rêve qui dit que pour celui qui a compris cette vision, finalement Dieu l'accompagne 24 heures sur 24. 여러분들요. 오늘 제가 김창희 집사님이 이렇게 기도할 때 은혜를 많이 받았어요. Moi j'ai reçu beaucoup de grâce en écoutant la prière de notre diacre Kim. 요즘 우리 성도님들이 언약 잡고 기도를 잘해요. Et récemment, ces jours-ci, en fait, les fidèles d'église font très bien la prière en saisissant l'alliance de Dieu. 근데 제 입장에서는 한 가지 조금 불만에는 있어요. Mais de mon côté, en fait, il y a juste une petite chose qui me dérange. 237 뭐 불어건 살릴 교회가 되게 해 주십시오 하는 기도는 틀린 기도예요. Dire que faire la prière en disant que notre église soit une église qui sauve les 237 nations, c'est une prière fausse. 언약을 붙잡고 보면은
이미 하나님께서 237 복음화 확실한 언약 속에 우리를 부르신 겁니다. Si nous saisissons réellement l'alliance de Dieu, nous avons la conviction. Dieu nous a appelés, après avoir fait ce projet, de faire l'évangélisation de 그게 cette 전도자요, nations. 하나님의 자녀요, 렘넌트입니다. C'est ça, être évangéliste, être enfant de Dieu, être remnant. 그 되게 해달라고 기도는 틀린 기도예요. Donc prier pour que ça marche, c'est une prière fausse. 이미 된 줄 믿습니다 하는 기도가 나와요. Il faut faire la prière de je crois que c'est déjà fait. 여러분들 모세가 호렙산에서 부름 받았거든요. Parce que Dieu l'a appelé sur la montagne Horeb. 하나님이 와가지고 이스라엘 백성들을 너를 통해서 출애굽 시키겠다. 여러분들 이루어졌습니까? 안 이루어졌습니까? Dieu lui a dit je ferai sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Est-ce que c'est accompli ou non? 이스라엘 민족이 다 나와갖고 내가 지금 너하고 얘기하고 있는 이 호렙산에서 하나님께 예배하게 될 것이다. Et l'Éternel disait tout le peuple d'Israël sera sorti et vous me glorifierez sur la montagne où je suis en train de parler avec toi. 그게 절대 언약입니다. C'était l'alliance absolue de Dieu. 하나님의 절대 계획입니다. C'était le projet absolu de Dieu. 절대 계획은요 반드시 이미 성취가 된 것과 똑같습니다. Le projet absolu de Dieu, c'est comme si c'est déjà accompli. 저와 여러분한테 이 믿음이 들어가야 Il 됩니다. faut que cette foi soit dans notre vie. 그래서 미리 봐야 C'est 되고요. pour ça qu'il faut voir à l'avance. 하나님께서 미리 갖게 하시고요. Si Dieu nous permet de posséder à 미리 l'avance, 누리게 하시고요. il nous permet de se réjouir à l'avance. 말씀과 기도로 미리 정복하게 하시고요. Et il nous permet de conquérir à l'avance. 여러분들 완전히 작품을 만들어 버립니다. Et finalement, ça sera un chef-d'œuvre qui sera fait. 미리 성취한다니까요. Parce que Dieu réalisera à l'avance. 여러분들 그래서 있잖아요. 출애굽뿐만 아니라 홍해를 가르고 세절기 성막 완전히 그리스도 문화를 만들어 버리잖아요. Et donc non seulement l'Exode, mais à travers la mer Rouge, à travers le tabernacle, il y a eu toute une culture de l'évangile qui a été créée. 그게 하나님의 언약입니다. C'était ça en fait l'alliance de Dieu. 모세가요 자기는 할 수 없었다고 얘기했지만요 여기에서 결단 내리고 난 다음에는 절대로 흔들리지 않았습니다. Même si Moïse disait qu'il ne pouvait pas lui-même le faire, mais une fois qu'il est arrivé à la conclusion, il n'était jamais troublé depuis. 왜냐? 하나님의 절대 언약을 붙잡았거든요. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi l'alliance absolue de Dieu. 아니 하나님이 하시겠다는데 누가 막겠습니까? Si Dieu décide de le faire, qui est-ce qui pourra empêcher? 80세 노인도 못 막아요. Même un homme de 80 ans ne peut pas arrêter l'alliance de Dieu. 그 강대국 바로왕도 못 막아요. Même Pharaon, qui est le roi de ce pays puissant, ne 중요한 peut 게 pas 있습니다. empêcher. Il y a un point important, 정말 이게 하나님의 계획이 맞느냐? c'est de savoir est-ce que c'est bien l'alliance de Dieu. 이걸 찾아야 돼요. C'est ça qu'il faut retrouver. 내 인생이 하나님의 절대 계획 속에 있느냐? 이걸 찾아야 된다니까요. Il faut toujours chercher à savoir si ma vie se positionne dans le projet absolu de Dieu. 그것만 찾으면은 능력과 응답 하나님이 준비한 거 다 오게 돼 있다니까요. Il suffit de trouver cela pour que tout ce que Dieu a préparé comme puissance et comme réponse, ça va venir automatiquement. 여러분들 출애굽기 통해서 이거 완전히 찾아내야 됩니다. Il faut absolument que nous retrouvions cette alliance à travers l'Exode. 절대 사명 잡아내야 돼요. Il faut retrouver notre commission absolue. 하나님의 천명 찾아야 된다 이 Il faut 말이에요. retrouver le mandat céleste de Dieu. 하나님이 나를 부르신 소명 찾아야 된다 이 Il faut 말이에요. retrouver la raison de notre appel. 내가 이 땅에 살면서 해야 될 사명 반드시 찾아내야 Il 된다 faut 이 absolument 말입니다. retrouver la commission que nous devons accomplir sur cette terre. 그 정도가 아닙니다, 여러분들. Non seulement ça. 나만 할 수 있는 게 있다니까요. Il y a une chose que seul moi je peux faire. 내가 아니면 못 하는 게 Il y a 있다니까요. quelque chose que personne d'autre ne peut faire. 그것 때문에 나를 부르신 Et 거라니까요. c'est pour cette œuvre-là que Dieu nous a appelés. 할렐루야. 이게요 절대 사명이라니까요. C'est ça la commission absolue. 이 알고 보면 모세만 할 수 있는 거라니까요. En réalité, c'était quelque chose que seul Moïse pouvait faire. 근데 이걸 찾아낸 거라니까요. C'est ça qu'il a retrouvé. 그럼 모세만 그러냐? Alors, est-ce que c'est le cas seulement Moïse? 아니에요. Non. 이도로는 자기만 할 수 있는 걸 찾아냈다니까요. Jéthro aussi, lui, il a trouvé ce que lui, il pouvait faire. 심지어는 기생 라합도 자기만 할 수 있는 걸 찾아냈다니까요. Et en plus, même une prostituée, Rahab, a pu trouver en fait ce qu'elle a pu faire dans sa vie. 할렐루야. 여러분들요 하나님이 지금 호렙산에서 저와 여러분들 부르고 있는 겁니다. Et donc Dieu est en train de nous appeler sur la montagne Horeb. 이 언약 붙잡은 모세에게 오늘 하나님께서 말씀하시는 겁니다. Et Dieu est en train de parler à Moïse sur la montagne Horeb parce qu'il a saisi cette alliance. 모세가 이렇게 묻잖아요. Moïse pose la question. 뭐 지난주에는 누가 보냈냐고 물어보면 내가 이름 뭐라고 얘기할까요? 이것도 했잖아요. La semaine dernière, nous avions abordé ce passage où il pose la question qui est-ce qui m'envoie et l'Éternel dit je suis qui je suis. 하는 방법까지도 상세하게 설명했어요. Mais il a même expliqué la méthode en détail. 그러니까 모세가 이렇게 묻습니다. Alors Moïse pose la question. 이스라엘 백성들이 내가 하나님이 보냈다는 말을 믿을까요? 이거거든요. Il se dit est-ce que Israël va croire? Est-ce qu'ils vont m'écouter
que j'ai été envoyé par l'Éternel. 모세가 누군지 알잖아요. Parce que les gens, ils savent qui est Moïse. 이집트 왕자로 자랐습니다. Parce que Israélites ont vu que Moïse a grandi comme un 이스라엘 prince. 사람이라는 것도 알아요. 이스라엘 민족들은. Même les Israélites savaient aussi que c'était un Israélite. 그러다가 살인만 저지르고 지금 미디안 강야로 도망갔다는 것도 알고 있어요. Ils savent même que ce Moïse a commis le meurtre et il s'est enfui dans le Madian. 어느 날 나타나갖고 하나님의 말씀이라고 전달하면은 누가 믿겠습니까? Et si du jour au lendemain il apparaît en disant c'est la parole de Dieu, qui est-ce qui va croire? 당연한 거지요. Bien sûr qu'ils vont pas 그게 croire. 당연한 질문 아니겠습니까? C'était une question évidente. 그때 하나님께서 말씀하는 거예요. Mais à ce moment-là, Dieu répond. 내가 나의 능력으로 너와 함께하겠다. Il dit, je serai avec toi par la puissance. 내가 나의 능력을 너에게 보여주겠다. Je montrerai ma puissance. 여러분들 진짜 절대 언약 붙잡으면요. 보좌의 능력이 우리와 함께합니다. Si nous saisissons réellement l'alliance de Dieu, la puissance du trône nous 그래서 accompagne. 지팡이 네가 들고 있는 게 뭐냐? C'est pour ça qu'il demande la question, il pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta main? 정확하게 얘기하면 모세 재산은요. 지팡이밖에 없습니다. En réalité, la seule richesse qu'avait Moïse, c'était la verge. 네, 지팡이입니다. Et 이렇게. donc il disait une verge. 이 지팡이를 던져라. Et donc l'Éternel demande de la jeter. 갑자기 지팡이가 뱀이 된 거예요. Et tout de suite, la verge est devenue un serpent. 그 모세가 겁이 나갖고 뱀을 피했다 그랬어요. Et Moïse, on dit qu'il a fui car il avait peur. 그 여러분들 뱀이 얼마나 무섭습니까, 여러분들? Un serpent, ça fait peur. 걷다가 독 있는 뱀 이런 거 무섭잖아요. Et si c'est un vipère, ça fait encore plus peur. 그 뱀 된 거는 좋은데, C'est bien que c'est devenu un serpent. 뱀을 잡으라는 거예요. Mais il demande de le saisir par la queue. 그것도 있잖아요. 하나님이 신기하죠. 아니 뱀 어떻게 잡는지 아세요, Vous savez 뱀꾼들이? comment il faut attraper un serpent? 꼬리 잡으면 안 Il 됩니다. ne faut pas l'attraper par la queue. 꼬리 잡으면요, 뱀이 확 물어요. Quand on l'attrape par la queue, le serpent peut nous mordre. 뱀 잡을 때는 반드시 뒷목 여기를 잡아야 되거든요. Pour attraper un serpent, il faut l'attraper par la tête. 그래야 못 C'est 문다니까요. comme ça qu'il ne peut pas nous mordre. 근데 하나님이 꼬리를 잡으라는 거예요. Mais Dieu lui demande d'attraper par la queue. 잡으라 하면 잡겠습니까, 여러분들? Est-ce que si Dieu vous demandait de le faire, est-ce que vous allez le faire? 하나님 말씀하니까 모세가 이제 순종할 수밖에 없었죠. Mais bien sûr que l'Éternel l'a dit, donc Moïse a obéi. 그래서 순종하면서 탁 잡았단 Donc il a attrapé par la queue 말이에요. 다시 지팡이가 된 거예요. et c'est redevenu une verge. 그러니까 하나님이 내가 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님이 너한테 나타났다는 걸 이스라엘 백성들로 믿게 하기 위해서 내가 이 표징을 준다. Il dit, je vais te donner ces signes pour que les gens croient que c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est apparu devant lui. 여러분들, 우리가 진짜 하나님의 일을 하잖아요. Donc si nous faisons véritablement l'œuvre de Dieu, 하나님이 반드시 증거를 줍니다. Dieu nous donne absolument la preuve. 진짜 능력을 보여주세요. Dieu nous montre réellement la puissance. 저도 예수 믿고 난 다음에 보고 말고 난 다음에 이거요 많이 체험했어요. Après avoir compris l'évangile, après avoir accepté Jésus-Christ, j'ai beaucoup expérimenté cette 근데요, vérité. 왜 뱀을 또 만들었을까요? Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait un serpent? 모세가 그 바로왕 앞에 가거든요. Finalement, Moïse va se mettre devant 그 Pharaon. 지팡이가 뱀이 되는 그 기적을 바로왕 앞에서 행하잖아요. Et donc, il va faire ce même signe, ce même miracle pour transformer la verge comme un serpent. 그러니까 바로왕이 겁내는 게 아니고 웃습니다. Et à ce moment-là, Pharaon, au lieu d'avoir peur, il va se moquer de cela. 그래갖고 술사들을 불러요. Il demande des magiciens. 그래갖고 술사들이 와갖고 지팡이로 뱀 만들어 버려요. Et les magiciens viennent pour transformer leur verge en serpent. 그때 그 당시에 술사들이요 그런 능력을 행하면서 사람들을 미혹했어요. Et à cette époque-là, ce sont les magiciens en fait qui ont apporté de la confusion chez les gens en faisant ce genre de miracle. 여러분들요 그게 가능하냐? Est-ce que c'est possible? 여러분들 하나님이 가능하면 사단도 많은 능력 가능하거든요. Si c'est possible pour Dieu, bien sûr, Satan aussi a certaines puissances, il peut faire ce 그러니까 genre de choses. 하나님께서 그 지팡이가 뱀이 되는 기적을 보여준 거예요. Et c'est pour ça qu'en fait Dieu lui montre ce miracle de la verge qui transforme. 많은 거짓 serpent. 술사들이 지금 행하고 있는 그런 표적들 그거 아무것도 아니다. 난 충분히 그런 거 할 수 있다. 이걸 지금 보여준 거예요. C'est 모세한테. pour lui montrer que finalement tout ce qu'ils font les magiciens, c'est rien parce que moi aussi je peux le faire. 세상 사람들이 지금 행하는 그런 거 그거 겁내지 말란 뜻이에요. Il est en train de lui dire que finalement ce qu'ils font les gens, il n'y a pas besoin d'avoir peur. 그러면서 두 번째 표적을 보여줘요. Et deuxième signe qu'il montre, 네 손을 품에 넣으라 그래. tu mettras ta main dans son sein 그래갖고 dans ton 다시 끄집어내라고 이게. et tu ressors ta main. 끄집어내니까요 문둥병이 딱 걸린 거예요. Et lorsqu'il a retiré, il a vu qu'il y avait la lèpre. 그 여러분들 문둥병 걸린 사람 본 적 있습니까? Est-ce que vous avez déjà vu des gens atteints de la lèpre? 저는 많이 봤거든요. Moi j'en ai vu plein. 그 여러분들
막 걸리는 과정까지는 제가 못 봤어요. Je n'ai pas vu le processus d'attraper la lèpre, 근데 손 마른 사람들 많이 봤거든요. mais j'ai vu plein de gens qui avaient la main sèche. 근데 성경에 의하면요, 완전히 손이 휘어진다 그랬어요. Mais la Bible nous dit que la main était blanche comme 그래갖고 la neige. 빼짝 말라버립니다. Donc ça devient complètement sèche. 그래갖고 막 이렇게 굽습니다. Et donc ça devient tortue en fait. 그 모세가 이렇게 넣었다가 딱 끄집어내니까 문둥병이 딱 걸린 거예요. Et donc lorsqu'il a retiré sa main, en fait, il y avait la lèpre. 그래갖고 다시 품에 또 넣으라는 거예요. Et tu le demandes de remettre dans son sang. 아, 넣었다가 딱 끄집어내니까 이제 완전히 또 회복이 된 Et 거예요. puis lorsqu'il a retiré, c'est redevenu comme la chair. 여러분들 세상의 술사들이요, 뱀 만드는 건 할 수가 있어요. Les magiciens de ce monde peuvent peut-être faire des serpents, 근데 문둥병은요, 걸리게도 할 수 없고 낫게도 할 수 없어요. mais ils ne peuvent pas faire attraper la lèpre ni les guérir. 그 하나님께서 지금 굉장한 능력으로, 그래서 하나님께서 그런 말, 첫 번째 표징은 술사들도 하고 있으니까 혹시 안 믿을지 모르지만 두 번째 표징은 믿으리라. Il disait donc le premier signe, peut-être les autres le font, donc ils vont pas le croire, mais avec le deuxième signe, ils vont le croire. 지금 하나님께서요, 능력과 기적을 보여주면서 불신앙을 치유하고 있습니다. Et donc en fait, en montrant les puissances des miracles, il est en train de guérir son incrédulité. 그 모세가 하는 얘기가 나는 할 수 없다라는 얘기 아닙니까? Parce que Moïse disait que lui, il ne pouvait pas le faire. 그 하나님은 답이 내가 너와 함께 하겠다. Mais la solution que Dieu nous donne, c'est je serai avec toi. 내가 너와 함께 하는 증거를 주겠다. Je vais te montrer des signes que je suis avec toi. 능력으로 함께 하겠다. Je serai avec toi par la puissance. 할렐루야. 여러분들 진짜 이 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 여러분들 이스라엘 백성들이 노예로 400년 살았잖아요. Le peuple Israël était esclave pendant 400 ans. 에스골 골짜기에 마른 뼈와 같이 완전 믿음 없어져 버렸거든요. C'était des personnes comme des ossements secs qui ont perdu complètement la foi. 문둥병 환자처럼 완전히 시체돼 버렸거든요. Ce sont des gens complètement comme des cadavres, comme les gens qui souffrent de la lèpre. 그게 하나님의 말씀이 임합니다. Mais c'est là que la parole de Dieu survient 마른 뼈가 살아납니다. et les ossements secs vont être vivifiés. 생기가 들어갑니다. Le souffle va entrer 지극히 큰 군대가 됩니다. et ça va former une grande armée. 하나님이 역사하시면 가능한 겁니다. Et si l'œuvre de Dieu agit, c'est possible. 여러분들 그래서요, 절대로 사람 보고 판단하거나 정죄하거나 여러분 낙심하거나 시험 들지 마세요. C'est pour ça qu'il ne faut pas être découragé ni être déçu par les comportements des gens. 하나님이 하시면 다 살릴 수 있습니다. Parce que si Dieu commence à agir, toute personne 아무리 peut être sauvée. 문둥병자처럼 완전히 뼈가 완전히 살이 다 말라 비틀어져도요, 하나님이 하시면 살릴 수 있습니다. Même si quelqu'un est comme un lépreux qui est en train de mourir, si Dieu travaille, il peut être vivifié. 그러면서 마지막 세 번째 표징을 주겠다고 약속합니다. Et il promet également le troisième signe après les 그 deux signes. 이집트 사람들이요, 나일강을 굉장히 숭배합니다. Les Égyptiens, en fait, ils adoraient le Nil. 여러분들 인도에 겐지스강 있죠. Il y a en Inde le fleuve. 그 가서 목욕하면요, 뭐 잡기가 떠나가고 귀신이 떠나가고 막 이래갖고요, 이번에 그 가서 막 참나 목욕하고 그랬잖아요. Et en Inde, en fait, les gens croient qu'en fait, ils peuvent être guéris s'ils se lavaient sur un certain fleuve. Donc, ils sont tous partis se baigner sur le fleuve à cause de la Covid-19. 인도 난리 났습니다 지금. En Inde, c'est complètement la catastrophe. 그 신은 어디 가봤어요? Ce Dieu a disparu finalement. 코비드한테 졌어요. Ce Dieu a perdu contre la Covid. 그래갖고 막 지금 사망자 막 완전히 지옥처럼 Et c'est devenu comme un enfer en fait. Il y a tellement de personnes mortes 이집트 là-bas. 사람도 나일강 그렇게 섬기고 있었거든요. À ce moment-là, en fait, même les Égyptiens, ils adoraient de cette manière le Nil. 그 나일강 퍼갖고 오면은 내가 그 물을 피로 변하게 하겠다. Et il disait, si tu viens avec cette eau du Nil, je vais la transformer en sang. 10가지 기적을 통해 가지고요, 이집트 사람들이 섬기고 있는 모든 우상들을 완전히 깨부숴 버립니다. Donc à travers les 10 miracles, les 10 plaies, Dieu va briser tous les idoles qu'ils avaient les Égyptiens. 지금도 하나님은 하나님의 자녀들과 전도 제자들과 함께 하십니다. Et donc même maintenant, Dieu est avec les évangélistes et les enfants de Dieu. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 함께 하십니다. Dieu est avec ses enfants, avec toute la puissance dans le ciel et sur la terre. 그래서 자녀가 될 때 처음부터 권세를 주셨다 그랬어요. Et donc depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, depuis le début, il nous a donné des autorités. 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 이미 너에게 주었다 그랬어요. On dit qu'il a été déjà donné le pouvoir de contrôler le serpent
et le scorpion. 마가복음 16장 15절에서도요. 만민에게 다니며 복음을 전파하라 Et 그랬어요. dans Marc chapitre 16, verset 15 à 20, on nous demande de prêcher l'évangile à toutes les créatures. 믿는 자들에게 이런 표적이 따른다 그랬습니다. Et ce genre de signes vont suivre à ceux qui le croient. 여러분들 하나님께서 시공간을 초월하는 능력으로 우리와 전도자들과 함께 하겠다고 Et 약속하셨습니다. donc Dieu a promis d'être avec ceux qui ont cru en cet évangile de Jésus-Christ. 저와 여러분들이 이 언약 딱 붙잡으면 돼요. Donc il suffit de saisir cette alliance. 하나님이 복음 가진 하나님 자녀로 부르셨구나. Il faut comprendre que nous avons été appelés comme enfants de Dieu qui possédons l'évangile. 하나님이 나를 프랑스로 보낸 이유가 있구나. Et comprendre véritablement qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous a envoyés en France. 237 5천 종족 살리라고 나를 이 현장에 Et 파송했구나. que Dieu m'a commissionné dans ce terrain pour sauver les 237 nations. 여러분들 하나님의 계획만 정확하게 찾아내면요. 능력으로 우리와 함께 하겠다고 약속하십니다. Il suffit de trouver exactement quel est le projet de Dieu pour que Dieu agisse en puissance. 그러니까 또 모세가 Et 변명합니다. encore une fois, Moïse va donner des excuses. 내가 말을 잘 못합니다. Je suis nul dans la parole. 내가 입이 뻣뻣하고 둔합니다. Ma langue et ma bouche sont embarrassées. 아니 내가 가갖고 말을 좀 잘해야 바로왕을 설득해갖고 이스라엘 백성들을 끄집어낼 거 아닙니까? Il faudrait que j'arrive à parler facilement pour convaincre Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël. 여러분들 우리도 그런 생각 들잖아요. Nous pouvons très bien le penser comme ça. 아이 프랑스 사람들 얼마나 말 잘합니까? Les Français, ils parlent très bien. 진짜 TV 프로 한 번씩 보고 있으면요 정말 시끄러워요. Parfois, quand j'écoute des émissions à la télé, c'est trop bruyant. 아니 그냥 뉴스 하는데 막 두 사람이 나와갖고 막 서로 말도 안 끝났는데 막 서로 막 그냥 막 자기 말 막 계속해요. Ils sont à la télé, ils sont en train de faire le débat, ils se parlent en se coupant la parole. 아이 카페에 가면 얼마나 시끄러운지 Et 몰라요. puis quand on va au café, ils sont toujours bruyants. 한국 사람들도 좀 시끄럽거든요. Bien sûr, les Coréens sont bruyants 근데 aussi, 한국 사람들은 비교가 안 돼요. mais c'est pas très comparable. 프랑스 사람들 진짜 말 많아요. Les Français parlent beaucoup, 말 잘해요. ils parlent bien. 아니 그 사람들한테 가서 우리가 복음 전하라 하니까 내가 말 못하잖아요. Et quand on demande de parler à ces gens, moi je parle pas très bien. 이게 모세 핑계가 이해되잖아요, Et 여러분들. donc on comprend un petit peu l'excuse de Moïse. 하나님이 이렇게 말합니다. Mais Dieu répond comme ça. 그 주둥아리 누가 지었느냐? Qui est-ce qui a fait cette gueule? 그 입을 누가 Qui est-ce qui a 지었느냐? fait cette bouche de l'homme? 누가 벙어리를 되게 만들고 기머리를 만들었냐? Qui est-ce qui rend muet ou aveugle? 나 여호와가 아니냐? N'est-ce pas moi l'Éternel? 할렐루야. 여러분들요 그러면서 또 말합니다. Et encore une fois, il le dit. 네 말 못해도 된다. Tu n'as pas besoin de parler. 네 형 있지? 아론. Il y aura ton frère, 진짜 말 잘한다. quelqu'un qui parle très bien. 내가 네한테 붙여줄 테니까 아론한테 네가 말을 전하고 아론이 백성들한테 전하도록 해라. Et je l'envoie, donc tu parleras à Aaron et Aaron parlera au peuple. 아이 더 이상 핑계 댈 수 없도록 완전히 공지를 몰아버린 겁니다. Et donc il a mis complètement au coin pour que il ne puisse plus donner d'excuses. 아이 말 못한다 하니까 아론 붙여줄게. Et s'il ne parle pas très bien, il envoie Aaron. 능력 없다 하니까 지팡이 통해서 능력 보여줄게. Quand il dit il n'a pas de puissance, je te montre des signes. 하나님이 다 준비해놨다는 Et 겁니다. donc Dieu a tout préparé. 뭐만 확인하면 된다고요? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? 절대 계획, C'est le projet absolu. 절대 사명. C'est l'alliance absolue. 하나님 내게 주신 천명. C'est le mandat céleste. que 그게 Dieu nous a 뭔지만 donné. 찾아내면 됩니다. Il suffit de retrouver ce 여러분들 que 호렙산의 시간표 돼야 됩니다. il faut retrouver ce 이 calendrier 언약 de la 붙잡아야 montagne 됩니다. Horeb. Il faut saisir cette alliance. 예수님께서 제자들을 감남산으로 불렀어요. Dieu a appelé les disciples sur la montagne des Oliviers. 그래 절대 사명을 준 겁니다. Et à ce moment-là, il a donné la commission absolue. 그리고 네 힘으로 하지 마라. Et il demande de ne pas le faire par sa force. 내가 성령 보내줄게. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. 성령 충만 받으면 너희들 다 할 수 있다. Mais si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous pouvez tous le faire. 여러분들 진짜 한번 생각해 보세요. Imaginez à ce moment-là, 모세와 같은 능력을 우리가 받는다면은 si nous avions la même puissance que Moïse, 아이 마가다락방에 12제자 120명의 제자들처럼 그 능력이 임한다면은 si cette puissance qui est survenue sur la chambre haute de Marc arrive aujourd'hui sur nous, 여러분들 못할 사람이 누가 있겠어요? qui est-ce qui ne pourrait pas le faire? 능력이 나타나는데 Alors que la puissance 아이 apparaît, 증거가 나타나는데 alors qu'il y a des preuves dans 하나님이 notre vie, 성령으로 함께 하시는데 alors que le Saint-Esprit nous accompagne, 못할 사람이 없다 이 말이에요. personne ne peut ne pas le faire. 그러면 딱 관건은 하나예요. Alors donc, le point c'est ça. 왜 하나님이 모세를 찾아올 수밖에 없었냐? Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas d'autre choix
mais de venir voir Moïse. 그것만 찾아내면 됩니다. Il suffit de retrouver cette condition. 왜 하나님이 나를 프랑스에 보냈을까요? Pourquoi Dieu m'a envoyé en France? 왜 이 시대에 태어나게 했을까요? Pourquoi Dieu m'a fait naître dans cette 왜 époque? 하나님께서 파리반석교회를 만나게 Pourquoi 했을까요? Dieu m'a fait rencontrer cette église? 왜 하나님께서 미리 사업을 하게 하셨을까요? Pourquoi Dieu m'a fait faire des affaires pour à l'avance? 왜 나를 프랑스로 유학 보냈을까요? Pourquoi Dieu m'a envoyé en France pour faire des 여러분들 études? 진짜 한번 찾아내시기 바랍니다. Il faut retrouver toutes ces raisons. 이것만 찾아내면요 하나님이 능력으로 함께 하시겠다고 하는 겁니다. Il suffit de retrouver cela pour que Dieu soit avec nous par la puissance. 말 못하면 말 한 사람 붙여주겠다는 겁니다. Si on ne parle pas très bien, Dieu nous envoie des personnes habiles dans la parole. 그래서 예수님께서도 그렇게 C'est 말했잖아요. pour ça que Jésus-Christ aussi il disait ceci. 뭐 관리들한테 아니면은 뭐 임금들한테 잡혀갈 때 무슨 말 할까 여러분들 염려하지 마라. Il disait ne soyez pas inquiets pour ce que vous allez dire lorsque vous serez arrêtés. 그때 할 말을 주시리라. Je vous donnerai ce que vous allez à dire. 할렐루야. 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. Il disait je serai avec ta bouche pour t'enseigner ce que tu as à dire. 여러분들요 진짜 하나님 자녀 맞습니까? Est-ce que vous êtes vraiment enfant de Dieu? 내 생각을 내려놔야 됩니다. Il faut laisser nos pensées. 내 걸 내려놔야 돼요. Il faut laisser nos choses. 내 것을 내려놔야 하나님 것이 보입니다. Il faut laisser abandonner nos choses pour voir les choses de Dieu. 내 것을 가지고 있으니까 영적으로 눈이 가려져서 하나님이 준비한 것이 안 보이는 거예요. C'est parce que je continue de garder mes pensées que je ne peux pas voir ce que Dieu a préparé. 이렇게 말씀합니다. 17절에 C'est comme ça que Dieu parle dans verset 17. 너는 이 지팡이를 손에 잡고 이것으로 이적을 행할지니라. Prends dans la main cette verge avec laquelle tu feras des signes. 세 번째입니다. Troisièmement, 지팡이 하나만 가지고도 충분합니다. et une verge suffit pour faire les œuvres de Dieu. 많은 것이 우리는 있어야 된다고 자꾸 생각을 하는 거예요. Nous avons l'impression qu'on a besoin de beaucoup de choses. 모세가 실제로 출애굽하는 능력과 홍해를 건너는 그 기적은 지팡이 하나로 충분했습니다. Finalement, tout ce qu'il a fait Moïse dans sa vie pour comme l'Exode ou traverser la mer Rouge, une verge était suffisant. 왜 그렇습니까? Pourquoi est-ce que c'était le cas? 오직 그리스도를 알기 때문입니다. Parce qu'il savait l'alliance de seulement le Christ. 오직의 복음을 붙잡고 있기 때문입니다. Parce qu'il saisissait l'alliance de l'évangile seulement. 여러분들 그리스도로 충분합니다. L'évangile est suffisant. 그리스도는 모든 것입니다. L'évangile est tout pour nous. 그리스도는 끝입니다. L'évangile est la fin. 그 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 우리와 함께하겠다고 약속하신 겁니다. Et ce Christ nous a promis d'être avec nous avec tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. 그때에 지팡이만 하나만 가지고도요 하나님의 역사가 일어나는 겁니다. Et à ce moment-là, une verge suffit pour faire les œuvres de Dieu. 요셉 보세요. Regardez Joseph. 노예로 팔려갔을 때 청소하고 밭을 가꾸는 능력만 가지고도요 하나님이 함께 하시잖아요. Joseph, il a été vendu comme esclave, mais Dieu était avec lui. Il avait juste la capacité de faire le ménage, cultiver les champs. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. Mais l'Éternel était avec lui. 다윗은 돌 던지는 기술이 있었거든요. David, il avait juste une capacité de lancer les pierres. 다른 사람들은 칼을 쓰고 창을 쓰고 활을 쓰고 이런 기술을 다 가지고 있어도 골리앗 앞에 못 가는 겁니다. Alors que les autres, ils avaient tous cette capacité d'utiliser des armes, des archers, mais ils n'étaient pas capables de se mettre devant Goliath. 근데 다윗은 돌 던지는 기술 하나 가지고요 골리앗을 쓰러뜨리다니. Mais David a vaincu Goliath avec juste cette capacité de lancer les pierres. 무엇을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니에요. Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que nous possédons. 누구 이름으로 가느냐는 거죠. Ce qui est important, c'est à quel nom nous avançons. 근데 하나님의 절대 계획을 붙잡고 있느냐 하는 거죠. Ce qui est important, c'est ce que je saisis l'alliance absolue de Dieu. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance dans votre vie. 결론입니다. Conclusion. 이사야 6장 8절에 보면은 누가 나를 위하여 갈고 이렇게 누가 나를 위하여 갈고 하나님이 묻습니다. Dans Ésaïe chapitre 6, on voit l'Éternel en train de poser la question qui est-ce qui va aller pour moi? 모세는 보낼 만한 자를 보내소서 이렇게 말했지요. Alors que Moïse a dit Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 이사야는 이렇게 말합니다. Mais Ésaïe dit ceci 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. Me voici, envoie-moi. 할렐루야. 여러분들 이 시간 여러분들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que ça soit le moment où vous allez confesser cela. 좀 내가 여기 있나이다. Je 나를 suis 보내소서. ici, envoie-moi. 여러분들 그래서 하나님 자녀는요 아무것도 염려하지 말고 하나님의 절대 언약만 찾고 붙잡으시기 바랍니다. Et donc, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de s'inquiéter de rien, mais chercher à saisir l'alliance absolue de Dieu. 여러분들 진짜 복음 깨달아지면요, 진짜 복음 깨달아지면은
내가 누군지를 알게 돼요. Si nous comprenons véritablement l'évangile, nous comprenons aussi qui nous sommes. 진짜 복음 깨달아지면 하나님이 누구신지도 알게 돼요. Si nous comprenons l'évangile, nous savons aussi qui est Dieu. 진짜 복음 깨달아지면은 내가 왜 여기에 있는지도 알게 돼요. Si nous comprenons véritablement l'évangile, nous savons aussi la raison pour laquelle je suis ici. 그게 바로 정확한 언약을 붙잡는 겁니다. C'est ça le fait de saisir l'alliance précise. 그러면은 내가 언약 붙잡았는데 성취하시는 분은 하나님입니다. Alors, moi, je ne fais que saisir l'alliance et celui qui accomplit, c'est Dieu. 그게 하나님의 방법입니다. C'est ça la méthode de Dieu. 그 문제 왔는데도 어려움 왔는데도 언약 딱 붙잡고 있으면 하나님이 Et 성취하신다니까요. donc, malgré les problèmes, malgré les difficultés, si vous continuez de saisir l'alliance, Dieu agit. 근데 많은 성도들이 그렇게 하지 않고요. Mais beaucoup de membres d'église ne font pas de cette manière. 평상시에는 언약 붙잡고 있는 것 같은데 En temps ordinaire, ils semblent saisir l'alliance. 문제만 오면은 언약 버리고 문제를 붙잡아요. Mais dès qu'un problème arrive, ils vont abandonner l'alliance, ils vont saisir le problème. 그렇게 하나님이 역사할 수가 없어. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas agir dans sa vie. 언약만 붙잡고 있으면 역사할 건데. Parce que si nous continuons de saisir l'alliance, Dieu va agir. 할렐루야. 근데 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je veux bénir de saisir cette alliance. 그래서 이제 여러분들 호렙산의 시간표 회복하시기 바랍니다. Et donc restaurer ce moment de la montagne Horeb. 오늘 하나님께 드디어 설득이 됩니다. Et finalement, Moïse sera convaincu. 이렇게까지 하는데 설득 안 되면 안 되겠죠? Si Dieu fait jusque-là et s'il n'était pas convaincu, ça ne serait pas possible. 드디어 이제 이집트로 가기로 결단을 합니다. Et donc Moïse prend la résolution d'aller en Égypte, 자기가 쫓겨났던 이집트. le pays qu'il a chassé, 지난 40년 인생이 있는 이집트. le pays où il a vécu les 40 dernières années, 왕궁 교육을 받았던 이집트. le pays où il a suivi des éducations, 어릴 때 기억도 안 나지만 어머니 젖 먹으면서 받았던 언약이 있는 이집트. là où il y a également l'alliance qui a été transmise par sa mère lorsqu'il était 자기 백성들이 enfant, 고통 속에 있는 이집트. là où il y a son peuple en souffrance, 바로 왕한테 완전히 붙잡혀 있는 이집트. l'Égypte qui est complètement sous l'emprise de Pharaon, 그 배경에 사단의 종로로 타고 있는 그 이집트. et ce pays qui est complètement devenu esclave de Satan. 이제 하나님의 대사로 하나님의 말씀 붙잡고 그 현장에 서게 됩니다. Et donc il va aller là-bas en tant qu'ambassadeur de Dieu, il va y aller avec la parole de Dieu. 하나님께서 우리를 그 축복 속에 현장으로 파송하기를 Et donc 원하십니다. Dieu nous permet les mêmes bénédictions pour nous envoyer sur nos terrains. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 하나님의 말씀 듣게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous faire écouter cette parole. 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 이것이 하나님 앞에서의 우리 모습입니다. Notre apparence, c'est l'apparence de dire Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 이제 하나님의 절대 계획을 찾고 붙잡게 하여 주옵소서. Permets-nous maintenant de saisir ton projet, ton alliance absolue, 그래서 하나님이 부르실 때 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 고백할 수 있도록 인도하여 주옵소서. afin que lorsque Dieu nous appelle, nous puissions confesser me voici, envoie-moi. 보호자의 능력으로 시공간을 초월하는 능력으로 함께하는 것을 현장에서 체험하도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous d'expérimenter que tu es avec nous par la puissance du trône, par la puissance qui transcende le temps et l'espace. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.